आज अनुगुल पुलिस डिपार्टमेंट कहीं बदनाम दिस इज ए भेरी सेमलेस माने आउ लज्जादायक ओ रिजर्व इन्स्पेक्टर बाबू ओ हाबिलदार तुम जो कन्स्पायरेसी कर लाज लगुनि रिजर्व बाबू तुमको लाज शरम नहीं तुम घरे कौन तुम बापा माँ ना ना भाई भौणी ना ना तुम 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 घर बोधे आउ कई पुलिस चाकरी करना ना शिक्षा दीक्षा तुम बापा माँ तुमको ठीक से देना ना तुमको कौ स्कूल तुमको कौ मास्टर पाठ पढ़ी आर आई बाबू रिजर्व इन्स्पेक्टर बाबू निया पिंडुला देर हाथ मारिछ हाथ मारिया पूर्व चिंता करिवार थिला ज्ञान नाई पाठ नाई साठ नाई कथा कुआ कपिला गोटे चलैच जात्रा आमती माने माने जो गाँ मानक ढाल उपर गुड़ा को लेकिन बिल को जाते तमें से यात्रा कर तुम से रिजर्व ऑफिस रे रहीकि किला गुड़िक आपण एनएच रे जाऊला किला डाकिकी आणिक निज भितर रेडी हो जाओ as per the law you will they will give the punishment। वर्तमान महिला पुलिस अधिकारी मध्य आउ सुरक्षित नाहांती जोठी पुलिस रो कर्म आउ धर्म होउची महिलांक प्रति दिनकु दिन बढ़ुवा अत्याचार आउ अन्याय विरुद्ध रे तांकु न्याय दबा सेही सामना रे देखिबा को मिलिची जे जड़े महिला हाबिलदार को ऊपर पुलिस थाना मध्य नहीं पुलिस स्टेशन भितर ही अत्याचार बढ़ुची हारासमेंट रो जड़े महिला अधिकारी मध्य शिकार होइछन्ती एपरि एक संगीन अभियोग आछि अनुगुल जिल्लार महिला हाबिलदार सुमित्रा विशाल पक्षरु जे कि तांको आरआई आउ सहकर्मी हाबिलदार को नारे आनिछन्ती जे अनेक समय धरिकी तांको हारासमेंट करा जाउतला मेंटली हारास करा जाउतला अनेक प्रकार समस्यार मध्य से सम्मुखीन होतले तो ए संपूर्ण घटना रे आईनगत दिग कौन कहूची जो मानक नारे अभियोग आसी से नारे कौन पनिशमेंट आसी पारिबो से विषय आम संपूर्ण भाव आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी निहार रंजन ओझा रही सर नमस्कार प्रतिदिन टीवी को स्वागत करछि सर वर्तमान जो अनुगुले जो लज्जा घटनाटी देखा मिली पुलिस स्टेशन भितर ही जड़े पुलिस महिला अधिकारी को अत्याचार सम्मुखीन होगा पड़ी घटना को आप किपर देखुं मैडम जोटा पचार किपर देखुं यहाँ बहुत लज्जादायक कथा आज्ञा से भी गोटे कहार झीटे पुणी से निजे इंटरव्यू अटेंड कर पीरियड रे हाउ तार फिटनेस तार कैपेबिलिटी तार मेडिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सब देखला तापर सिलेक्टेड है कांस्टेबल पीरियड भितर तो कहीं हारासमेंट गोटे क्वेश्चन कहलानी आउ कांस्टेबल हाबिलदार प्रमोट है कहीं तार से कैलिबरिटी एवं तार सिंसियरिटी तार ड्यूटी रे से केबे भी से अवहेला करनी जहाँफल कि तार एक्सपीरियंस अनुसार बा ड्यूटी बार कौन किसी खिलाफ करना ही से प्रमोट है हाबिलदार को तेणु हाबिलदार को प्रमोट है माने हाबिलदार प्रमोट भितर तो कौटी क्या ना कंप्लेन कलेनी समस्त से ठीक व्यवहार पाई थाना आउ समस्त साथ घर परिवार भाया चली कहीं क्या ना खराब व्यवहार कथा हारासमेंट कथा कहीं उठे आज अनुगुल पुलिस डिपार्टमेंट कहीं बदनाम दिस इज ए भेरी सेमलेस माने आउ लज्जादायक एमान जो रिजर्व इन्स्पेक्टर ता साथे आउ जन कि हाबिलदार अच्छी बोथ हैड कंस्पायर्ड विथ ईच अदर टू डू ए क्रिमिनल ऑफेंस आउ हारासमेंट आउ एथरे हारासमेंट ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट इज ए सीरियस ऑफेंस भावतु केते लज्जादायक कथा तापरे पनिशेबल अंडर बोथ क्रिमिनल लॉ एंड सर्विस कंडक्ट रूल्स recent incidents such as the resignation of a woman habildar in Anugul due to alleged mental harassment have highlighted these issues। आम कौन माने ये जो अनुगुल जिलाटा कहीं बदनाम कले आपण मैंने हाँ गोटे पुणी आपण गोटे डिपार्टमेंट रे डिसिप्लिनारी डिपार्टमेंट रे रहीकि लोकों को माने आपण आईन रो परिसीमा शिखाती
आउ तार बाउंड्री शिखाती आईन भितर रहीकि कौन करने को पड़े ताकू भी शिखाती लोक मानू से आप लिखुंट वी केयर वी डेयर व्हेयर हैड गॉन किए लिखिଥିଲା ତାକୁ आपण मानकर अथॉरिटी माने आपण मानक साथी बसी पुंखानुपुंख आलोचना करी से फ्लैग रे लिखा जाइछि वी केयर वी डेयर तार अर्थ आज आपण मानकु लज्जा छी आपण मानक प्रति लोकंकर ए जो आपण माने स्क्रीनशॉट करी माने कौन माने पीयूसीसी रे आउ रास्ता रे चालान काटिबार ओस्ताद आउ पाठर तो जाऊ नाहांती साठरे माथुचंती क्रिमिनाल को पछरे गोड़े गोड़े करी निज माइंडटा भी अपाठुआ हो गलानी है तापरे लीगल फ्रेमवर्क एंड पनिशमेंट सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 POSH Act, the primary legal framework covering all workplaces, including police stations. Internal Complaints Committee, ICC, every department, including police, must constitute an ICC to investigate complaints. Penalties. If found guilty, the perpetrator can face disciplinary action, including suspension, transfer, or termination of a service under the Odisha Government Servants Conduct Rules 1959. तापरे तापरे ये जोटा आमर रिसेंट इनसीडेंट्स इन ओडिशा पुलिस एटा आमर आजिकल का डेट रे आउ के टीवी देखुची कहीं देखु ना सब मोबाइलटा हूँ टीवी समस्त ब्लूटूथ देकरी बीट बाय बीट शुणुंट आउ टीवी देखापी क्या पाखे आजिकल समय ना पकेट्रे मोबाइल पूरेले बाहर को गले माने रिसेंट कौन ओडिशार हो बा आमर भारत वर्ष भितर जोटी जा इनसीडेंट होची आमर मीडियार भाई माने माँ माने भौणी माने समस्ते लगी पड़ी जमती अप टू डेट कौटी किछि जमती आईन विशृंखलार परिस्थिति सृष्टि न हुए आउ किए करुछि ओ रिजर्व इंस्पेक्टर बाबू ओ हाबिलदार तमर जो कन्स्पायरेसी करिछ लाज लागुनी तम तम घरे तुम किया फुलपुरी आसुन बाहर कहीं डिपार्टमेंट रे पुणी गोटे डिसिप्लिनारी डिपार्टमेंट एटा माने ता भितर एते किलंकारी लाज शरम माडुनी तुमको तापरे लीगल प्रेसिडेंट्स police officials can be arrested and their service terminated if found guilty of sexual harassment or abuse of power. तापरे ये जो तो से रिपोर्ट तो रिपोर्ट टू सुपीरियर अथॉरिटी इफ द हारासमेंट इनवॉल्व से तो देती ऑलरेडी रिटन रिपोर्ट देइछंती एसपी महोदय को सेटा को जन मैडम को जन डीएसपी मैडम को देइछंती इन्वेस्टिगेशन पाई आज्ञा देखंतु आज्ञा मोर गोटे रिक्वेस्ट आमर गोटे से झीटे थिला झीरु माँ होइछि एवं तार पिला माने अछंती तार पर्सनल लाइफ भितर तार मुझे कहवाई चाहूनी से रिजर्व बाबू को पचारे से कह पर्सनल लाइफ भितर से भल कि इंटरफेयर करिछि रिजर्व बाबू तुमको लाज शरम नहीं तुम घरे कौन तुम बापा माँ ना ना भाई भौणी ना ना तुम तुम घर बोधे आउ कई पुलिस चाकरी करना ना शिक्षा दीक्षा तुम बापा माँ तुमको ठीक से देना ना तुमको कौ स्कूल तुमको कौ मास्टर पाठ पढ़ी सेटा भी ताकू भी लाज माड़ा कथा तुमको बोधे कॉपी करी आस बोधे पाठर अक्षर बोधे आपण मानक जना ना आउ जो रिजर्व पुलिस डिपार्टमेंट जो दायित्व अच्छ से तो से जो आर्म फोर्स आर्म गुड़ाक आप अंडर रोचे बहुत स्टाफ भी आपण अंडर रोच जीप भी आपण अंडर रोची भ्यान भी आपण अंडर रोची आपन तो से ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन करुँच किए कौ थाना को ड्यूटी जीव आज्ञा आम 97 वकिलातु आसिलुणी आपणकर पुलिस भाई माने कर एते भल व्यवहार मु पाइछि सेतबेले जो भल भल अफसर माने थिले मु ना कहूनी सब एबे एडिशनल एसपी रैंक रे कहीं प्रमोट हेले से माने सेतिकी गुड विल
ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭଲ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶକାତର। ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅଥରିଟି ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଆଟିକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଏପରି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାର? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଯଦି ବା ଆମର ହାବିଲଦାରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଫିସର ଜଣେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ICC ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଦି ICC ମଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଏନକ୍ୱାରି ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ମାଆ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳକୁ, ସେ ଝିଅର କାନ୍ଦ ଦେଖିକିରି, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ବି କହୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେତିକି ନ ବାଜିଲେ, ସେତିକି ହାରାସମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତିନି। RI ବାବୁ, ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେହରେ ହାତ ମାରିଛ। ହାତ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେହରେ ହାତ ମାରିଛ, ଯେମିତି କରିଛ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି, ମିଛ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି। ଆଗରୁ କେତେ କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛ, କେତେ କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜିତ ଏଠି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଦରମା ନେଇକିରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ତମକୁ ଲଜ୍ଜା, ତମ ଘରକୁ ବି ଲଜ୍ଜା, ତମ ପରିବାରକୁ ବି ଲଜ୍ଜା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଦ ICC ମଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଏନକ୍ୱାରି ୱିଦିନ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, typically 90 days, and the employer must act on the recommendations within 60 days. କାଲି ସେ କଂଗ୍ରେସର ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ICC କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ICC କ'ଣ, ICCର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ, ଆଉ ICCର ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଆର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ସିଏ ବି ଏ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଭିତରେ, ଆଇନର ପାଠ ଭିତରେ କେହି ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହେବନି, ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର କରିକିରି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ICC କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ICC? ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ, ସେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ICCର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେ ଦିନ, ଏନକ୍ୱାରି କେତେ ଦିନ, ତାକୁ ବି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାର ବାହାରେ। ଆଉ key aspects of protection in Odisha, the Odisha government requires that the penal consequences of sexual harassment be displayed prominently in workplaces. ମାନେ କେତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ। କାହିଁ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ନାହିଁ, କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନାହିଁ, କି ବିହାର ନାହିଁ, କି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ତ ବାହାରକୁ କଥା ଆମେ ବି ପଢ଼ିଲୁଣି ଏ ପାଠ ବି। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆମର ନୂଆ ସରକାର ବି ଆମେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ମୁଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଇଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିମ୍ଡ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯଦି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ এই ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟି ମାନେ ଏଇଟାକୁ DSP ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଜଣେ ସିନିୟର IPS ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏନକ୍ୱାରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଦେଲେ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ଯେହେତୁ DSP ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସି ଅର୍ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ହି ଅର୍ ସି ମେ ବି ସପ୍ରେସ୍ଡ
many things ଆଉ ଏଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଆସୁଛି ସେକ୍ସନ୍ 509 ଆଇପିସି ଥିଲା ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ କେତେ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ କେତେ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ 79 ବିଏନ୍ଏସ୍ କହିଦେଉଛି ଜାଣିନଥିବେ ବହି ଟିକେ ବିଏନ୍ଏସ୍ ବହି ରଖ ଆଉ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହାଉ ଟୁ ବିହେଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା 79 ବିଏନ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ gesture or act intended to insult the modesty of a woman ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ ଥିଲା 1 year ଏବେ ପନିସେବୁଲ୍ ବାଇ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 3 years ଅର୍ ଫାଇନ୍ ଅର୍ ବୋଥ୍ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେତେ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ହାଁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଓ ତମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ହାବିଲଦାର କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ କହିପାରିବେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ କଥା କୁହା କପିଳା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏ ଯେମିତି ମାନେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଢାଳ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକିରି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ତମେ ସେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ତମେ ସେଇ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ରହିକିରି ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ 354A ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ହେଇଛି 75 ବିଏନ୍ଏସ୍ ରିଗରିୟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 3 years ଏ ଫାଇନ୍ ଅର୍ ବୋଥ୍ ଫର୍ ସିଭିୟର ଆକ୍ଟସ୍ physical contract, sexual favors, pornography, sexual colored remarks incur up to 1 year imprisonment or fine. It's a non-bailable offense. କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରହିଥାଉ ତୁମକୁ ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ ଥିଲା ସେକ୍ସନ୍ 354A assault or criminal force to a woman with intent to outrage her modesty କିଳା ରେଡ଼ି ଏବେ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ହାଁ ଓ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଏବେ 74 ଅଫ୍ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେଥିରେ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଥିଲା ପନିସମେଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଖୋଲିକିରି ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପାଠ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦରମାଟା ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମାଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମଠୁ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତୁ ପାଠ ଆମେ ବି ଖଟି ଖଟିକି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଛୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ତ ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଯେଉଁ ସେ ବି ଯେଉଁ ନମସ୍କାରଟି କରୁଛନ୍ତି ଓ ତମ ସାଲୁଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସାଲୁଟଟା ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ତମର ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ ସେକ୍ସନ୍ 354 ଏଇଟା ପନିସମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ଯାହା ତ କହିଲି ଏବେ ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 354A ଏଟାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼ର ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅନୱେଲକମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ or demanding sexual favors is punishable by up to 3 years imprisonment and or a fine ସେଥିରେ କେତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବିଏନ୍ଏସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି 75 ବିଏନ୍ଏସ୍ rigorous imprisonment up to 3 years a fine or both ହେଲା ସାଂଘାତିକ କିଳା ରେଡ଼ି ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ହାବିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାଆଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓ ଏଥିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ରେସଲ୍ ଆକ୍ଟ 2013 ଅଛି ମାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ବି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସଟା ବି ଦେଇପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଇନ୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନରେବୁଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ଭର୍ତ୍ତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି WP ନମ୍ବର 10707/2024 and WMP number 11796 and 11797
बाय 2024 ସେଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଅର୍ଡ଼ରଟା, ଆର୍ ଆଇ ବାବୁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଅର୍ଡ଼ରଟା, ଟିକେ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟିକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବେ ବି। ସେଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଦି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦି ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଡେଟେଡ୍ 6/3/2023 submitted by the third respondent internal complaints committee ICC। जो ICC कथा कहूली मो रिजर्व बाबू, जो ICC कथा कहूली, the Nilagiri district by the said report the ICC took into account that a criminal case was already registered against the petitioner or delinquent and recommended that in respect of every incident of sexual harassment committed by him, disciplinary action should be taken. The ICC also recommended that the petitioner be continued under suspension till the completion of the departmental proceeding. In the event of a revocation of a suspension, the petitioner should be transferred to any distant place outside the Nilagiri district। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟ କହିବ, ମାନେ ଆଇନର ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି, ପରିସୀମା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଛୁ କରିସାରିଲେଣି ନାଇଁ, ଛୁ ମନ୍ତର ଚୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବା। ରିଜର୍ଭ ବାବୁ ଟିକେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆଁ ଏଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି। କ'ଣ? ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ has ruled that every person, including police personnel or detainees, has the right to live with dignity and be free from torture, cruel, inhuman, or degrading treatment। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 14 and 15 protects against discriminatory treatment and harassment based on gender or caste within the service। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 29 ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ 1861 provides for punishment of police officers for neglect of duty, including misconduct or harassment of staff। ଏଥିରେ ବି ପଡ଼ିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆର୍ଟିକଲ 14 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି protects against arbitrary and unequal treatment by police। Article 20 protection in respect of କନଭିକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବନି ଆର୍ ଆଇ ବାବୁ। ଆର୍ଟିକଲ 21 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି, ଏଠି ହେବ ଆର୍ ଆଇ ବାବୁ, ଏଠି ହେବନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କ୍ରୁସିଆଲ ଆର୍ଟିକଲ protecting against custodial torture, illegal detention and arbitrary arrest। It guarantees the right to live with the human dignity। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଅନେଶ କୁମାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇନ୍ କେସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ହାରାସମେଣ୍ଟ, କୋର୍ଟସ୍ direct compliance with the Anesh Kumar versus State of Bihar guideline to prevent unnecessary arrest and ensure legitimate investigation। ତେଣୁ ICC କମିଟି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ
तार पर्सनाल लाइफ भितर एमाने इंटरफेयर इंटरफेयर करिकरी तार ताकू जो माने टर्चर मेंटाली टर्चर भी करिसंती एथरे मैडम भी चाहिए if you are a victim of witnessing such incidents, seeking legal counsel or reporting directly to the Odisha State Commission for Women is advisable. महिला कमिशन भी अध्यक्ष महोदय तो एथर देखि सारिबेणी मीडिया रे बहुत जेहेतु महिला कमिशन अध्यक्ष महोदय देखि सारिबेणी आउ देखिक बोध हुए यहाँ को हैंड टेकअप कर सारिबेणी ता छड़ा ह्यूमान राइट्स तो अच्छी तापरे आ गोटे खाली आउ statutory laws and provisions. Indian Police Act 1861 section 29, the police officers can be punished with imprisonment up to 3 months under or a fine for neglecting duty, misbehavior or unlawful violence against a person in custody. ସେଇଟା ତ କଷ୍ଟୋଡି ଭିତରେ କଥା କଷ୍ଟୋଡି ଭିତରେ ବାହାରେ ଥାଇକିରି ବି ତମେ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛ ମା ମାନଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस सेक्शन 50, 54, 56 and 76 provide mandatory procedures to prevent misuse of arrest and power. ता ऊपर भी ताले imprisonment for a term that may extend to 3 years, fines up to 1 lakh or both depending on the severity of the offense. The Internal Complaints Committee may recommend that the employer provide compensation to the complainant for mental trauma, pain and emotional distress. ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ जो जोटा स्टिपुलेटेड गाइडलाइन अच्छी स्टिपुलेटेड गाइडलाइन भितरे आउ तांकु भी जेपर्यंत ये सरीनी इन्वेस्टिगेशन आउ इनक्वारी as soon as possible it should be completed आउ तांकु भी प्रोटेक्शन भी से जदि तांको देह प्रति किसी आघात नेले बा कले सेथिपाई भी डिपार्टमेंट दायी रहिबो तेणु बी केयरफुल आ जो बाबू माने यही सबू उपर लेवल टिके रहीकि माँ मानकु झील मानकु जो हारासमेंट करुच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरा स्पेसिफिक गाइडलाइन इज देयर एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन माँ मानक प्रति झील मानक प्रति पूरा स्पेसिफिक गाइडलाइन आर देयर तेणु नोबडी शुड टर्चर टू अरे आखि की अनेले आखिर इशारा जदि आपणकर जदि खराब आसला दैट ऑल्सो कम्स अंडर द ऑफेंस तो एते बड़ कांड केमती भिआइल गोटे राज्य को केमती बदनाम करुଛ तमे तुमको लाज शरम माडिबा कथा एथुर दूरे रुहंतु आउ ये किला गुड़िक आपणक पई एनएच रे जाउथला किला डाकिकरी आनिकरी निज भितरे रेडी हो जाओ as per the law you will they will give the punishment ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିଦେଉଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେନାଲ୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିବ punishment for offenders as outlined in the POSH Act and service regulations include disciplinary action, written apology, warning, withholding of a promotion, pay raise or increments. Now, withholding of a promotion, pay raise or increments, suspension or termination of a service. Last, suspension or termination of a service. तेणु से अनुसार झीटी जितेबाला माटी जितेबाला कांदिकी ड्रेस रे पुणी कांदिकी एसपी महोदय को देखाकरी देइचंती आउ जो डीएसपी मैडम को जो देइचंती इन्वेस्टिगेशन पाई
से हुए में ही और सी में टैम्पर्ड विथ द इन्वेस्टिगेशन तेणु आईपीएस लेवल स्तर जन अधिकारी को एटा इन्वेस्टिगेशन दिगले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ बोली मु भावुची आज्ञा आम सहित निहारंजन ओझा सर रही समस्त बरणी विषय सर अवगत करेले जमीती कि सुमित्रा विश्वास जहाँ अभियोग आनी कौन कौन सब सेक्शन लगे नहीं कौन कौन पनिशमेंट से विषय सर अवगत कर तो जदि जहाँ सुमित्रा विश्वास अभियोग आनी आरआई और हविलदार ना जदि सत्य प्रमाण होची 3 वर्षर जेल हो पारे सहित 1 लाख टंकार फाइन रही पारे आउ सस्पेंशन हो पारे जमती कि सर आमको कहते भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सौम्य सहित सुश्री स्वाई प्रतिदिन टीवी। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेछु एटा कोन बनेछु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल रंग बदलिछि रूप बदलिछि हेले आपणक सह संपर्क बहुत पुराना खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा 27 वर्षर संपर्क आमको करिपारिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य